गये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमनुद्दौ हरे कृष्ण यदद्वैतं ब्रह्मपनसति तदोऽपि अस्ततनुभा ज आत्मान्तर्जामि पुरुष इति स्वस्तं सविभवम् षडैश्वर्यपूर्ण भगवान् स स्वयं अयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्तं परम् इह अनार्पितचरिञ्चिरातिकरुणाय अवतीर्ण कलौ समार्पयत उन्नत उज्ज्वलरसां सभक्तिस्त्रियम् हरिपुरट सुन्दर दुति कदम्बरसन्धिरिपितं सदा हृदय स्कन्दरे स्वरूतो नाशचिनं वन श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरमुकुटरत्नहि दारु ब्रह्मण घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुण्डरीकाक्ष लवणाब्धितटामृत गोटे गोदरमं पाहि नानभोग पुरन्दर निजधार शुभदयि इन्द्रदुम्न प्रसादित सुभद्रलालने व्यग्र रामानुजनमोऽस्तुते गुण्डिचा रथयात्रादिमहोत्सवविवर्धन भक्तवत्सलवन्दितं गुण्डिचा रथमण्डलम् दीनहीनमहानीच दयाद्रिकृतमानस नित्यनूतन महात्मदर्शिन श्रीचैतन्य वल्लभा फूलेन्दुवरकान्तिम् इन्दुवदनं वराहवतांस्तप्रियं शिवत्सङ्कमुदारं कस्तवधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनात्पलार्चिततनुम् गोगोपसंघावृतं गोविन्दकलवेणुवादन परदिव्यङ्गभूषं भजे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रिवरमौक्तिकं करतले वेणुकरिकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि वरापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितं सुभगमुखं साधरिणस्तवेणुं श्यामं शान्तं रविकर्णभूषणं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं जुगति शतवित्तं नम ब्रह्म गोपालगीतम् जयतां सुरतौ पङ्गु मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादं भुजराधा मदनमोहनम् दिव्यदेवीन्दारण्यकल्पद्रुमाधु श्रीमद्रत्नागरसिंहासनस्तु श्रीराधाशिला गोविन्द देवै पुष्टिलिभ्यसेव्यमानं स्मरामि श्रीमानरसरसारं विभंसि वटतटस्थितं कर्षणमेनुस्तनैकगोपी गोपीनाथ प्रियस्तिनं ताप्तकाञ्चन गौराङ्गिनी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवितं प्रणमामि हरिप्रिये गोविन्दनन्दिनी राधे गोविन्दमनमोहिनी गोविन्द सर्वस्व सर्वकान्तशिरोमणि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च
কৃষ্ণ ভক্তি পদে দেবী সত্যব্রতী নমো নমঃ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রী হরি গুরু বৈষ্ণবের আহিত কৃপা ভিক্ষা করি। अद्य वैवस्वतमनन्तरेर अष्टविंशतितम कलियुगे 539तम गौराब्दे निश्चिंता राधा गोविंद गौरी सेवाश्रम मंदिर प्रांगणे उपस्थित वैष्णवदेर श्रीचरणे दंडवत प्रणाम जानिए तत्परे उपस्थित अन्यान्य श्रद्धालु सज्जन वृंद के यथोचित सम्मान ज्ञापन पूर्वक भक्त भगवानेर अमृतमय लीला कथा श्रवण करे शश आत्ममंगल बरण करार चेष्टा करছি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। এই গল্প থেকে পাঠ হবে না, নিজে থেকে কিছু হরি কথা বলবো আগে। বেশিরভাগ আজকে উপস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই যে রূপানুগ গৌড়ীয় ধারা শ্রীমান মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ, তিনি স্বয়ং ভগবান হয়েও ভক্ত ভাব অঙ্গীকার গ্রহণ করে ভক্তদের শিক্ষা প্রদানার্থে যে সংकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ भजे সেই সব ধন্য, সেই তো সুমেধার কুবুদ্ধি সংসার সর্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণ নাম যজ্ঞ সার। সেই নাম যজ্ঞ প্রবর্তক শ্রীমান মহাপ্রভু রূপানুগ ধারায় যে শুদ্ধ নামের প্রচার, শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার, জৈব ধর্মে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই বৈষ্ণব ধর্মকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম, আরেকটিকে বলা হয়েছে বিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম। বিদ্ধ সেটাকে আবার দুটি ভাগে জগতে ভাগ রয়েছে, একটা কর্মবিধ, আরেকটি হচ্ছে জ্ঞানবিধ। আমি সে ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। আমাদের বহু পূর্বার্জিত সুকৃতি প্রভাবে, কারণ মূল্যবান সময়, আমরা খুব ব্যস্ত জীবন, হরি কথার সময় আমাদের কাছে খুব সীমিত। অন্য কার্য কিংবা কর্মপ্রণালীতে ব্যস্ততা স্বাভাবিক হয়ে গেছে আমাদের, কিন্তু হরি ভজনের জন্য আমাদের কাছে হরি শ্রবণ কীর্তন যেটা আমাদের মূল প্রয়োজন, সেই বিষয়ে আলোকপাত বা সময় অতিবাহিত করার মধ্যে আমাদের খুবই ব্যস্ততা দেখা যায়। ভাগবতের কথা, শৃণ্বতাং সকথা নিত্যং শ্রবণং কীর্তনং। আমাদের বহু পঞ্জীভূত সুকৃতি প্রভাবে
রূপানুগ গৌরীয়